BGMC. The biblical truth lives here. The ancient Hebrew scriptures foretold of the Anointed One, Yeshua HaMashiach. The Messiah Yeshua came to call the people back to the truth of His word and to follow that righteous path. Yeshua then called Jewish men to be His disciples, and after His death and resurrection, those Jewish men told the world about the Jewish Messiah. Now, after 2,000 years, Beth Goyim Messianic Congregation has that same calling of those Jewish men, telling all people, both Jew and Gentile, about the proper ancient path, teaching the Route 66 King's Highway from Genesis through to Revelation, and how you need and can get back to the proper roots of the faith and a closer walk with God. Now, let's hear the message. Turn to the book of Proverbs, Mishal, chapter 16. Vámonos en búsqueda de una bendición y vámonos al libro de Mishal, Proverbios, capítulo 16. Proverbs chapter 16, verse 1 through 4. Proverbios capítulos 16, versículo 1 al 4. This is Messianic lesson number 1060. It's entitled Trying to Make Sense Out of the Tragic Events. Esta es la lección número 1060, tratando de que algo tenga sentido en el momento, en un evento trágico. Trying to make sense out of the tragic events. Tratando de que algo tenga sentido en un evento trágico. Okay, let's go into the synopsis. Trying to make sense out of the murder of a woman minding her own business. The evil man, for no earthly reason, stabbing her in the neck. The murder of a 31-year-old man, the father of 2 young children. The only reason he was murdered was he spoke truth. Why is evil able to do this? Today we're going to see through the word why this is happening. So be better prepared to give an answer when you get the question. Sinopsis. Intentando comprender el asesinato de esa mujer que solo se ocupa de sus asuntos. El hombre malvado que la apuñaló en el cuello sin motivo aparente. El asesinato de un hombre de 31 años, padre de 2 niños pequeños. La única razón por la que fue asesinado fue porque decía la verdad. ¿Por qué el mal puede hacer esto? Hoy veremos a través de la palabra por qué sucede esto, para estar mejor preparados para responder cuando se les pregunte. The verses that we're going to be looking at today is Proverbs, Mishal, chapter 16, verse 1 through 4. Jehovah made everything for its purpose, even the wicked. We're going to Yeshayahu, Isaiah chapter 5, verse number 20. Evil is called what? Vayikra, Leviticus chapter 19, verse 16. Do something to stop the evil. Matthew, Matthew chapter 26, verse 69 through 74. Remove the leader and divide the people. Luke chapter 24, verse 17 through 21. We had hoped that he would be the one to liberate Israel. Yochanan, John chapter 20, verse 19, behind the locked door. Acts chapter 7, verse 54 to 60. They are still killing the followers. Yochanan, John chapter 12, verse 24. Seed must die before a great harvest can happen. Acts 5, verse 33 to 39. Sanhedrin were infuriated and wanted to put the emissaries to death. Acts chapter 2, verse 37 through 41, added to the group that day about 3,000 people. Los versículos que vamos a estar estudiando en este día sería Mishal, Proverbios, capítulo 16, versículo 1 al 4. Jehová hizo todo para su propósito, incluso a los malvados. Yeshayahu, Isaías, capítulo 5, versículo 20. ¿Cómo se llama el mal? Vayikra, Levíticos, capítulo 19, versículo 16. Haz algo para detener el mal. Mateo capítulo 26, versículos 69 al 74, elimina al líder y divide al pueblo. Lucas capítulo 24, versículos 17 al 21,
Esperábamos que él fuera el que liberara a Israel. Yohanan, Juan, capítulo 20, versículo 19, detrás de una puerta cerrada. Hechos, capítulo 7, versículo 54 al 60, siguen matando a los seguidores. Yohanan, Juan, capítulo 12, versículo 24, la semilla debe morir antes de que pueda haber una gran cosecha. Y Hechos, capítulo 5, versículo 33 al 39, el Sanedrín se enfureció y quiso dar muerte a los emisarios. Hechos capítulo 2 versículo 37 al 41. Ese día se unieron al grupo unas 3,000 personas. Okay, Proverbs chapter 16, verse 1 through 4, please. Y ahorita vamos a Proverbios capítulo 16 versículo 4, del 1 al 4. A person is responsible to prepare his heart, but how the tongue speaks is from Jehovah. All a man's ways are pure in his own heart, in his own view, but Jehovah weighs the spirit. If you entrust all you do to Jehovah, your plans will achieve success. Jehovah made everything for its purpose, even the wicked for the day of disaster. Amen? Let's go back to verse number 4. Vámonos de regreso al versículo 4. Jehovah made everything for its purpose, even the wicked for the day of disaster. Amen? Amén. I think that this has been a very, very prophetic week. Yo creo que esta ha sido una semana muy, pero muy profética. Everybody paid attention to what's going on around you? Están todos, le están prestando atención a todo lo que está sucediendo a su alrededor. The news stories happening all around us. Hay historias nuevas cada día sucediendo alrededor de nosotros. One thing I trust in fully Pero una cosa en que yo pongo mi confianza completamente is our God's in control of everything that happens. es que nuestro Dios está en total control de todo lo que suceda. Amen? Amén. Amen? He is in control of everything. Él está en control de todas las cosas. There's nothing out of his control. No hay nada fuera de su control. So we're going to look at the events that happened this week. Vamos a estar echando un vistazo a los eventos que tomaron lugar esta semana. Jorge, can you just turn that top speaker a little bit towards the wall? 1, 2, 1, 2. 1, 2. Good. All right, verse number 4, please. Versículo 4, por favor. Jehovah made everything for its purpose, even the wicked for the day of disaster. I believe that the Lord is in charge of everything. Yo creo que el Eterno está en control de todas las cosas. And we need to look at the events happening around us Y tenemos que echarle un vistazo a los eventos que están sucediendo alrededor de nosotros through the Word of God. a través de la palabra de Dios. Because there's a lot of people talking out there with podcasts. There's so much information being thrown out there. Hay tanta información que está surgiendo allá afuera, como en los podcasts y las enseñanzas, But without the Word of God, you can't discern what is happening. pero sin la palabra del Eterno tú no puedes discernir qué es lo que está sucediendo. It is impossible. Es imposible. It is impossible to really understand what's going on without God's Word. Es imposible entender qué realmente está sucediendo. Everything we saw this past week, Todo lo que vimos esta semana, God is in control. Dios tiene el control. There was one news story Hay una historia nueva that was horrible, que fue horrible, absolutely horrible. absolutamente horrible. This woman gets on the train here in North Carolina. Esta mujer se subió en el tren en Carolina del Norte. She's going home from work. Ella va a casa de su trabajo. This woman who escaped the war in Ukraine to come to North Carolina. Esta mujer que salió escapando de la guerra en Ucrania y vino a vivir en Carolina del Norte. She gets on the train Ella se sube al tren by herself, sola and she's doing the teenager. y ella está haciendo lo que hace todo joven. It's just pull down the 1K. Thank you. So she's doing the teenager, Ella está haciendo lo que hace un joven, un teenager. not bothering anybody. No estaba molestando a nadie. She's looking at her phone. Ella estaba mirando su teléfono. She even has earbuds in so nobody can hear what's on her phone. Y ella estaba con sus audífonos en los oídos, o sea que nadie estaba escuchando lo que ella estaba escuchando. Have you ever been in a restaurant where somebody's on their phone? ¿Has estado en un restaurante cuando alguien está en su teléfono? They have it on speakerphone so you can hear it? Que ellos lo tienen en voz alta para que tú puedas escucharlo. It's kind of rude, right? Sí, es un poco mal esto, mala educación. So this young girl is just riding the train. Esta joven estaba simplemente sentada en el tren. Hold on a second here. I gotta stop this.
trying to stop the bouncing. Okay, so this woman's riding the train, Esta mujer estaba tomando el tren. and this man is sitting behind her. Este hombre está sentado detrás de ella. He takes out a pocket knife, Saca un cuchillo de su bolsillo, and una navaja, he proceeds to stab her. y toma acción y la apuñalea For no reason at all. por ningún motivo o razón. Why is this happening? ¿Por qué está sucediendo esto? Why are these evil events being captured on camera? ¿Por qué estos eventos malvados están siendo grabados en cámaras? And the other sad part about this whole situation, La otra parte triste de toda esta situación, the other people on the train didn't call the police. They didn't help. las personas que estaban en ese tren, nadie llamó a la policía, nadie intervino a ayudar. Nobody helped. Nadie ayudó. They just let the woman die. Ellos simplemente dejaron que esa mujer se muriera ahí. Then we have another event that happened. Entonces tenemos otro evento que también sucedió. People in Jerusalem were waiting for a bus. Estas personas en Jerusalén estaban esperando por un bus. You know, they're waiting on the bus. They're having their coffee. Estaban tomándose su café mientras esperaban por el autobús. How many people are not awake before they have their coffee? ¿Cuántas personas están despiertos antes de beberse su café? So Jerusalem is a very big city. Jerusalén es una gran ciudad. Lots of people. Muchas personas. You're sitting there waiting for the bus, Estás ahí esperando por tu café y por tu bus, sipping your coffee, dándote un trago de tu café. and all of a sudden there's gunfire, Y de repente la balacera. and 6 Israelis die, 6 israelitas murieron. all because they were there for work. Solo porque estaban allí en el lugar para trabajo. Why is this happening? ¿Por qué está sucediendo? And then Y luego, we have this other event that happened. este otro evento que tomó lugar. The assassination of Charlie Kirk. El asesinato de Charlie Kirk. Now we know he is in heaven Sabemos que está en el cielo, because he believes in Messiah, porque él cree en el Mesías. and he fulfilled Isaiah 56, number 7. Y él cumplió con Isaías capítulo 56, versículo 7. He was proclaiming the Shabbat and keeping the Shabbat. Él estaba proclamando el Shabbat y cumpliendo con el Shabbat. And a Gentile that does that is promised a greater name in heaven than sons and daughters. Y el gentil que no es judío, y si hace eso, pues se le promete un nombre más grande que el de los hijos e hijas. So I de have no Israel. doubt in my mind that he is in heaven. Sin duda en mi mente está en el cielo. But why did they kill this 31-year-old man? Pero ¿por qué mataron a este joven, este hombre de 31 años? But we see in verse number 4, Lo que podemos ver en el versículo 4. Jehovah made everything for its purpose, even the wicked for the day of disaster. Amén. Everything has a purpose. Todo tiene un propósito. Write that for your notes. Escriban esto para sus notas. Your first note, everything has a purpose. Todo tiene un propósito. Everything has a purpose. Todo tiene un propósito. Everything has a purpose. Todo tiene un propósito. Now let's look at verse 4 again. Vamos a echarle un vistazo al versículo 4. Jehovah made everything for its purpose, even the wicked for the day of disaster. Let's take a look at the definition of the word purpose. Vamos a aprender cuál es la definición de la palabra propósito. Purpose is H4617. It's ma'aneh. It means number 1, answer, response. 2, place for task. La palabra propósito es la palabra hebrea H4617, ma'ané, respuesta, definición número 1, respuesta, réplica, definición número 2, lugar para la tarea. Vamos de regreso al versículo 4. The devil's doing everything he can to not have this message go out. El enemigo está tratando todo lo posible para que este mensaje no salga. I've had a lot of health issues last night. Tuve muchas situaciones médicas anoche. Now we didn't have these problems last week, right? No tuvimos esos problemas la semana pasada. Okay, so let's go back to verse number 4. Vamos de regreso al versículo 4. Jehovah made everything for its purpose, even the wicked for the day of disaster. Amen? Amén. So the definition for purpose is answer or response. Entonces la palabra para propósito es respuesta o réplica. So
Jehovah made everything to respond to something else. El Eterno hizo todas las cosas para responder a todo lo otro. And he also made everything for its task. Y también hizo todo para la réplica, para la respuesta, So para la tarea. did you ever ask the Lord, what is my task? ¿Alguna vez le has preguntado al Eterno cuál es mi tarea, cuál es mi trabajo? What is my job? ¿Cuál es mi trabajo? Okay, so everything is made for a purpose. Todo está hecho con un propósito. So the key is to seek God's word La clave es buscar la palabra de Dios, because he has a purpose for each one of us. porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Does everybody know the purpose? ¿Será que alguien conoce su propósito? Does everybody know the purpose? ¿Será que alguien conoce su propósito? If you don't know your purpose, that's okay. Si tú no conoces tu propósito, está bien. Seek the Lord and he'll tell you what he wants you to do. Búscalo y Él te hará saber cuál es tu propósito. Most of all, what we need right now Lo mayor o lo que más necesitamos en este momento is discernment and clarification. es discernimiento y clarificación. There's many things going on, Viendo que tantas cosas están sucediendo, and we need discernment and clarification. necesitamos discernimiento y clarificación. Does everybody see that, the guy got shot? Todos lo han visto. Este hombre le dispararon. Charlie Kirk got murdered? Este hombre lo mataron. What'd you think of that? ¿Qué piensan ustedes de eso? Was he trying to kill somebody? Él estaba tratando de matar a alguien en ese momento. You know that guy that killed that woman Usted sabe, ese hombre que mató a esa mujer, was let out of jail. He had 14 different things he was arrested for. él había salido de la cárcel y fue arrestado antes de eso por 14 diferentes situaciones. And he was let out by a magistrate judge. Y él fue puesto en libertad por un magistre de un juez Who was not even a lawyer. que ni siquiera era un abogado. This judge was not even a lawyer. Este juez ni siquiera antes de ser juez fue un abogado. So we have to be discerning of what's going on around us. Entonces tenemos que tener el discernimiento de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Because a lot of people are going to ask this. Porque muchas personas van a preguntar esto. Why would a loving God allow this girl to be murdered? ¿Por qué un Dios amoroso permitiría que a esta mujer la mataran? Why did it allow a young man to die? ¿Por qué permitiría que este joven moriría? He was keeping a Shabbat. Él estaba guardando el Shabbat. 2 beautiful young kids. 2 hijos hermosos. He's doing good work. He was bringing young people to the Lord. Y él estaba haciendo un buen trabajo. Él estaba alcanzando a los jóvenes. Because you'll get the question by the people who don't know the Lord. Pero estas preguntas son preguntas que provienen de personas que no conocen a Dios. He's going to say to you, why does a loving God let these things happen? ¿Por qué un Dios amoroso permite que estas cosas sucedan? Now, in verse number 4, Ahora, en el versículo 4, it says even the wicked person for the day of disaster. dice que hasta el malvado fue creado para el día del desastre. Did Jehovah make wicked people? ¿Será que el Eterno creó personas malvadas? Were people born to be wicked? ¿Será que hay personas que nacieron para ser malvadas? No, Jehovah never made a wicked person. No, el Eterno nunca creó a nadie que sea malvado. And to understand what verse number 4 means, Y para entender lo que dice el versículo 4, because it says even the wicked for the day of disaster. dice que creó hasta el malvado para el día del desastre. You have to go back to verse number 1 and 2. Tienes que regresar al versículo 1 y 2. So let's look at verse 1 and 2. Vamos a leer el versículo 1 y 2 de Proverbios 16. A person is responsible to prepare his heart, but how the tongue speaks is from Jehovah. All a man's ways are pure in his own view, but Jehovah weighs the spirit. Amen? To understand the wicked person, Para entender al malvado, you have to understand verse 1 and 2. tienes que entender el versículo 1 y 2. Because you're responsible for preparing your own heart. Porque tú eres responsable el preparar tu propio corazón. Let's write that for our notes. Vamos a escribirlo para nuestra nota. I am responsible for preparing my heart. Yo soy responsable el preparar mi corazón. I am responsible for preparing my heart. Yo soy responsable el preparar mi corazón. I am responsible for preparing my heart. Yo soy responsable en preparar mi corazón. Each of us has choices to make. Cada uno de nosotros tiene decisiones que tomar. I was about to not come here today. Yo casi que no vengo hoy. I had such a wonderful night. Yo tuve una
una noche no muy buena. I was feeling so bad when we were about to leave. Me sentía tan mal cuando iba saliendo de la casa. I was like, I'm going to do for you, Lord. Y yo me quedé así y dije, lo estoy haciendo para ti, Señor. I'm going to do my job until you take my heart away. Yo haré mi trabajo hasta que tomes mi corazón. Because I'm responsible for my heart. Porque yo soy responsable para mi corazón. Verse 1 says, I'm responsible to prepare my heart. La palabra dice que nosotros tenemos que ser responsables en preparar nuestro corazón. And if I believe this lesson is from the King, Y si yo creo que esta palabra es del Eterno, I'm responsible for delivering this message. yo soy responsable en llevar este mensaje. Verse 1 and 2, please. Versículo 1 y 2. A person is responsible to prepare his heart, but how the tongue speaks is from Jehovah. All a man's ways are pure in his own mind, in his own view, but Jehovah weighs the spirit. Amen? Amén. Verse number 2 is very important El versículo 2 es muy importante because a man's ways are pure in his own view. porque el corazón de las personas es puro en su propia forma de verlas. If you're not following the word of God, Si tú no estás siguiendo al Eterno, you'll think something is good, which is, and God thinks is bad. no vas a saber qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. So when that happens a lot, Cuando esto sucede, you become wicked and you don't even know it tú te conviertes en malvado y ni siquiera lo sabes, because you're doing things that God does not like. porque estás haciendo cosas que al Eterno no le gustan. Anybody ever do something that God doesn't like? ¿Será que alguien ha hecho algo que sabe que a Dios no le gusta? You feel that big hand come down and say, pow! Y si tú y él de por allá viene, ¡pam! Y el Señor te castiga. Or for you Spanish people, the chancleta comes flying. Y si eres latino, pues la chancleta. Okay, so if you're not reading and following the word of God, Si tú no estás leyendo y siguiendo la palabra del Eterno, is your view God's view? ¿será que tu visión es la visión del Eterno? It's right there for our notes. Escribamos para nuestra nota. Is my view God's view? ¿Será mi visión la forma de ver las cosas la misma que de Dios? Is my view God's view? ¿Será mi forma de ver las cosas la misma que de Dios? Is my view God's view? ¿Será que la forma en que yo veo las cosas es la misma que de Dios? Let's read verse 1 and 2. Versículo 1 y 2. A person is responsible to prepare his heart, but how the tongue speaks is from Jehovah. All a man's ways are pure in his own view, but Jehovah weighs the spirit. Amen? Amén. Let's take a look at the definition for the word way. Vamos a echarle un vistazo para la palabra camino. Way is H1870. It's the word derek. It means one, way, road, distance, journey, manner. Number 2, direction, habit. 3, of course of life. 4, of moral character. La palabra hebrea caminos es la palabra H1870, derek, y es la definición número 1, camino, ruta, distancia, viaje, manera, dirección, hábito. Número 3, curso de la vida en sentido figurado. Número 4, carácter moral, guirnalda. Let's look closer at number 4, Vamos a echarle un vistazo a la definición número 4, of moral character. de carácter moral. Your ways, your moral character are pure in your own eyes. Tu carácter moral son puros en tu propia forma de ver las cosas. Everything we do is pure in our own eyes. Todo lo que vemos, todo lo que hacemos es puro en nuestros propios ojos. Your moral character is pure in your own eyes. Tu forma de ver, tu carácter moral lo ves puro, pero en tu propia forma. But does it line up with God? ¿Será que se alinea con Dios? That man who stabbed that woman in the neck, Este hombre que apuñaló a esa mujer en el cuello, him stabbing her was pure in his own eyes. esto era puro en sus propios ojos. His moral character was good in his own eyes. Su carácter moral era bueno en sus propios, delante de sí mismo, en su propia conciencia. So the key is, does your moral character line up with the Bible? La clave es, ¿tu carácter moral se alinea con la Biblia? Let's look at number 2, Definición número 2. direction, habit. Dirección, hábito. A person's ways, his direction is pure in his own view. Las direcciones de las personas son puras en su propia forma de ver.
What do you mean by that? ¿Qué quieres decir con eso? His direction, his habits are pure in his own view. Su dirección, su hábito son puras en su propia forma de ver las cosas. That's how we got the society that we're living in today. Por eso llegamos a la sociedad en la cual vivimos hoy en día. Because you're not following the word of God, Porque no están siguiendo a Dios then it's going to be pure in your own. Your habits are going to be pure in your view. y tus hábitos van a ser puros en tu propia forma de ver las cosas. The direction in which you travel is going to be pure in your own view. La dirección en la que viajas es pura en tu propia forma de verla. So let me ask you a question. Déjeme hacer una pregunta. Does it lead to heaven? ¿Será que esta te lleva, te guía al cielo? The habits that you're doing, Los hábitos que estás haciendo are you going to get into heaven? te van a llevar al cielo. I strongly believe that Charlie Kirk is there Yo ciertamente creo que Charlie Kirk está allí en el cielo, because he proclaimed Messiah porque él proclamó al Mesías and he clearly kept the Shabbat. He preached it. y claramente él guardaba el Shabbat porque él lo predicaba. And according to Isaiah Yeshayahu chapter 56, Y de acuerdo a Isaías 56, that is a sign between him and God. y esta es una señal entre él y Dios. That habit that you're supposed to keep Este hábito el cual está supuesto a guardar, a is conservar, a sign between you and God. es una señal entre tú y Dios. But if you're keeping Sunday worship, Pero si lo haces los domingos, celebrating Christmas, celebrando la Navidad, you're eating things that God doesn't say is food, estás comiendo cosas que Dios dice que no son comidas, these habits that you had, you should change, estos hábitos que tenías tienes que cambiarlos, will you end up in heaven? estos te van a llevar al cielo. Are you any different than the man that stabbed that girl? ¿Eres tú diferente a ese hombre que puñaleó a esa mujer? Because the person that's eating things that they shouldn't be Porque si estás comiendo cosas que no son comida and knows the truth y conoces la verdad, is not going to end up in heaven. no va a llegar al cielo. The man that murdered that girl is not going to end up in heaven. Este hombre que mató a esa mujer no va a llegar al cielo. So you're going to be in the same place. Vas a estar en el mismo lugar. So what are your habits? ¿Cuáles son tus hábitos? We're going to get into this deeper in a minute. Vamos a profundizar más en un momento. Verse number 2. Versículo 2. All the man's ways are pure in his own view, but Jehovah weighs the spirit. All your habits are pure in your own view. Tu dirección y tu hábito son puros en tu propia forma de ver las cosas. I had a lot of habits I had to change when the Lord came and found me. Había muchos hábitos que yo tuve que haber cambiado cuando el Señor me encontró. I used to like to drink heavily. Me gustaba beber. I used to like to eat things that were unclean. Me gustaba comer cosas que eran impuras, que son impuras. My mouth was very dirty. Mi boca era muy sucia. A lot of my habits I had to change Muchos de mis hábitos tuve que cambiar to please the Lord, para agradarle al Eterno, to give a better world to my grandchildren. para darle un mejor mundo a mis nietos, Because I do it for my sons and I do it for my grandchildren. porque también lo hago para mis hijos y mis nietos. I did not start Beth Goyim to win a popularity contest. Yo no no empezamos Bet Goyim para ganar un programa de fama y de dinero. People that leave absolutely hate me. Hay personas que verdaderamente me odian. I didn't do anything to them, No les he hecho nada a ellos. but I tell them the truth, Yo les digo la verdad. and they don't like the truth. Y no les gusta la verdad. But I'm told to tell the truth Pero tengo que decir la verdad. because I'm to leave a better world for my children and my grandchildren. Porque tengo que crear un mundo mejor para mis hijos y mis nietos. So I had to change a lot of my habits Cambié muchos de mis hábitos to get in line with the Word of God. para alinearme con la palabra de Dios. Anybody else have to do that? Do that? Y otra cosa que tuve que hacer. You were perfect, right, Rosa? Right, she was perfect. You're perfect. Hey, we all have some habits that we got to change. Amen? Todos tenemos hábitos que tenemos que cambiar. Hey, we have to learn how to line our habits up with the Word of God. Tenemos que aprender cómo alinear nuestros hábitos con la palabra de Dios. Let's go to verse number 4. Versículo 4. Jehovah made everything for its purpose, even the wicked for the day of disaster. Amen? Amén. The wicked made themselves. Los malvados hicieron a sí mismos.
Because Jehovah doesn't make anything wicked, right? Porque el Eterno no hace nada malvado, They, ¿correcto? they made themselves wicked by their choices. Ellos hicieron malvado a sí mismo por sus elecciones. You can't go around stealing if you're going to get into heaven, right? Tú no puedes ir por allí y robar si vas a entrar al cielo, ¿verdad? You can't covet things if you're going to get into heaven, right? No puedes codiciar las cosas si vas a entrar al cielo. So the wicked people made themselves. Entonces el malvado se hizo a sí mismo malvado. Because Jehovah says when you're in the womb, Porque el Eterno dijo que cuando estabas en el vientre de tu madre, he says, I know the plans I have for you are for good. yo sabía desde que estaba en el vientre de tu madre los planes que tenía para ti, que eran de bien y no de mal. So look at verse 4 again. Versículo 4. Jehovah made everything for its purpose, even the wicked for the day of disaster. Amen? Amén. God does not make anything wicked. Dios no hace nada malvado. People change to wickedness. Las personas cambian a hacerse malvados. Even Satan wasn't made wicked. Aún Satanás no fue creado malvado. He was made an angel. Él fue creado un ángel. He chose to be wicked Él escogió ser malvado. when unrighteousness was found in him. Cuando la injusticia fue encontrada en él. He became jealous of Adam and Chava. Él se puso celoso de Adán y Eva. So he became wicked. Entonces él se convirtió en malvado. So when you read in verse 4, it doesn't really mean even the wicked for the day of disaster. Cuando ves el versículo 4 que dice que el malvado fue hecho para el día del desastre. Because according to verse 1 and 2, you make yourself wicked. Porque de acuerdo al versículo 1 y 2, tú te haces malvado. Because everybody's got to make choices. Todo el mundo tiene que tomar decisiones. The terrorists who were in Jerusalem this week, El terrorista en Jerusalén esta semana, they made choices to go kill those people. ellos tomaron decisiones, hicieron decisiones de ir a matar a esas personas. The man who assassinated Charlie Kirk chose to kill him. Ese hombre que mató a Charlie Kirk, tomó la decisión de hacerlo. And the thing is, he thinks he's justified in doing that. Y lo peor es que él cree que es justificado en hacerlo. So let's take a look at that for 1 second. Vamos a echarle un vistazo a esto. Murdering an unarmed person is okay in your sight? Entonces, tú, de tu forma de ver las cosas, ¿tú crees que matar a una persona sin arma está correcto? So the terrorist attack in Jerusalem, Porque el ataque en Jerusalén, where the people didn't have guns, las personas que no tenían armas, it's okay to come up and shoot them? ¿será que está bien entonces llegar a aparecerte y dispararles? That's cowardice. Eso es cobardía. If you're going to fight somebody, fight them face to face. Porque si vas a ir a matarlos, pues a los de cara a cara. So this guy shot Charlie Kirk from over 200 yards away. Este hombre que mató a Charlie Kirk lo mató de 200 metros de distancia. Why did he shoot him? ¿Por qué no le mató? No, ¿por qué? Because of what Charlie spoke about. Le disparó por lo que hablaba Charlie. Just because of what he thought. Simplemente por lo que él creía. Charlie was not threatening this man. Él no estaba amenazando a esta persona. He was just telling people to get involved. Él simplemente le estaba diciendo a las personas que se envuelvan en lo que estaba sucediendo. He didn't have a gun, Él no tenía ninguna arma, but this man so it was okay to shoot and kill him. pero para este hombre estaba bien, estaba correcto de matarlo. Now let's look at verse 4 again. Versículo 4. Jehovah made everything for its purpose, even the wicked for the day of disaster. Let's take a closer look at the word wicked. Vamos a echarle un vistazo a la palabra malvado. Wicked is H7563. It's Rasha. Number 1, wicked, criminal. Number 2, one guilty of crime. Number 3, wicked, hostile to God. Number 4, wicked, guilty of sin against God or man. La definición para la palabra malvado es la palabra H7563, Rasha. Definición es número 1, malvado,
criminal. Número 2, culpable de un delito. Número 3, malvado, hostil hacia Dios. 4, malvado, culpable de pecado contra Dios o contra el hombre. Okay, so the wicked are hostile. Number 3, hostile to God. El malvado es hostil para Dios. So that man that murdered the girl on the train, Entonces este hombre que mató a esa mujer en el tren, do we all agree that he's hostile to God? todos estamos de acuerdo que él fue hostil en contra de Dios. Anybody agree with me? ¿Será que alguien está de acuerdo? Okay, because murder is against God's rules, right? Porque el matar está en contra de las reglas del Eterno. So if you're against God's rules, you're hostile to God. Entonces, si tú no haces la palabra de Dios, eres una persona hostil hacia Dios. Wicked is number 4. La palabra el malvado, la número 4. Guilty of sin against God or man. Culpable de pecado en contra del hombre, en contra del hombre o Dios. So do we think the man that murdered Charlie Kirk was guilty of sin? ¿Será que entonces ese hombre que mató a Charlie fue culpable de pecado? According to Revelation, he's not getting into heaven. De acuerdo a Apocalipsis, él no va a entrar al cielo. Because murderers do not get into heaven. Porque los que asesinan no entran al cielo. Okay, so we're going to really delve into the Word of God Vamos a profundizar más en la palabra de to Dios understand these events para entender estos eventos and see what's going to happen next. y vamos a ver lo que sucede a continuación. But what these events really show us Pero lo que estos eventos verdaderamente nos muestran is how far we've fallen from God. es cuán lejos hemos caído de Dios. Nos hemos separados de Él. I found it so sad. Me encontré que esto fue tan triste The 3 people next to the girl que las 3 personas al lado de la chica didn't say stop, no dijeron detente, didn't call the police. no llamaron a la policía. They just allowed the girl to die. Ellos simplemente permitieron que esta mujer muriera. This is after the guy left the train. Y esto es después que el hombre se bajó del tren. Nobody put their hand over the wound to stop it from bleeding. Nadie detuvo la hemorragia. They just walked away. Ellos simplemente caminaron y se fueron de ahí. This is where we've come as a society, everybody. Esto es lo que hemos llegado a hacer como sociedad. We don't have the truth of God's word, No tenemos la verdad de la palabra de Dios and by definition, you are wicked. y por definición tú eres malvado. So here, the world next week, Entonces aquí la semana que viene el mundo or in 2 weeks, en 2 semanas they're gonna say the Palestinians can have their own state. van a decir que los palestinos pueden tener su propio estado. These are the people that shot up Jerusalem this week. Estos son las mismas personas que dispararon en Jerusalén. These killing unarmed people. Estos que estaban matando personas que no portaban And armas. you want to give them their own country. Le quieren entregar a estas personas su propio estado, su propio país. They were just drinking their coffee, waiting for the bus. Ellos simplemente estaban tomándose su café esperando el bus. They weren't hurting anybody. No estaban haciéndole daño a nadie. So you want to give these people their own country. Y quieren entregarle a estas personas su propio país. Okay, now let's move on. Let's go to Yeshayahu, Isaiah chapter 5. Vámonos a Yeshayahu capítulo 5, versículo 20. Isaiah chapter 5, verse 20. Yeshayahu, Isaías capítulo 5, versículo 20. Anybody learn anything? ¿Han aprendido algo? Sorry if I'm distracting you. Discúlpeme si here. lo estoy distrayendo. Isaiah, Yeshayahu chapter 5, verse number 20. Yeshayahu, Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaiah chapter 5, verse number 20. Yeshayahu, Isaías capítulo 5, versículo 20. Woe to those who call evil good and good evil, who change darkness into light and light into darkness, who change bitter into sweet and sweet into bitter. Amen. Amén. This is happening in our country very much today. Esto es prácticamente lo que está sucediendo en nuestro país hoy en día. Evil is being called good. La maldad se le está llamando que está bien. Do you agree with that? Si tú estás de acuerdo con eso, You know, there are people laughing that Charlie got shot. hay personas que se estaban regocijando, gozándose de que a ese muchacho lo mataron. Even if I didn't like somebody, I would never laugh if they got killed.
Yo no sabía que alguien que lo habían matado y otros están riendo. No había escuchado eso. You got 2 young kids Tenía 2 hijos pequeños. you're laughing at because he got murdered. Se estaban riendo porque él había muerto. So this is happening, not just here, but it's happening all around the globe. No es solo aquí, esto está pasando en todas partes del mundo. And then this story with the train, Y esta historia en el tren it happened last week. sucedió la semana pasada. And what was happening this week with this story is amazing. Y lo que pasó en la historia de esta semana fue asombroso. The mainstream media was trying to cover it up. Y las noticias principales, las noticias corrientes, estaban tratando de cubrir todo esto. Look at that picture, everybody. Miren esta imagen. Those people over there just stood there. Miren las personas que están tan cerca de ellos. So she survives the Ukraine and gets here. Ella sobrevive, pasa la guerra y llega hasta aquí. And here in wonderful North Carolina, Y aquí en Carolina del Norte, this man killed her. este hombre la mató. And those people did not even get up, Y estas personas ni se pararon ni hicieron nada. did not say stop. Ni siquiera dijeron, párate, detente. And after he left the train, Y después que se salió del tren, they didn't even try to help the girl. ni siquiera trataron de ayudarla. That's the country we live in now, everybody. Este es en el país en el que vivimos. So the mainstream media was covering this up. Entonces las noticias corrientes estaban tratando de cubrir todo esto. And then other footage came in from the train. Y más videos salieron de esto del tren. And they show the guy pulling out his pocket knife. Y se ve cuando el hombre está sacando el cuchillo, la navaja de su bolsillo And stabbing her. y apuñalearla. And then those people not helping. Y ninguna de esas personas ayudaron. But then they tried to cover it up. Pero luego trataron de cubrirlo todo esto. They said the man was having a bad day. Dice que el hombre estaba teniendo un mal día. He had some mental problems. Tiene problemas mentales. Then why didn't we keep him in jail? Entonces, ¿por qué no lo dejaron en prisión? Look at verse number 4. All right, let's go back to Proverbs 16, verse number 4. Vámonos de regreso a Mishal, Proverbios capítulo 16, versículo 4. Jehovah made everything for its purpose, even the wicked for the day of disaster. Amen? Amén. So this man is doing this thing and nobody's stopping him. Este hombre haciendo esto y nadie deteniéndolo. How do we allow this to keep going on? ¿Cómo es que permitimos de que esto siga sucediendo? How do we stop this? ¿Cómo detenemos esto? Because this is not an isolated event. Porque esto no es un evento muy bonito. We have to look through the Word of God to understand what's going on. Tú tienes que entender, tú tienes que buscar la palabra de Dios para entender lo que está sucediendo. How did we go from a nation that feared God ¿Cómo pasamos a pasar de un país que temíamos a Dios to a nation that doesn't say something when somebody's being murdered? a una nación que nadie dice nada cuando están matando a alguien? How do we stop this? ¿Cómo detenemos esto? Is this a sign that the Lord's going to do something with us? Esto es una señal de que el Eterno va a hacer algo con nosotros. This guy had been arrested 14 times, Este hombre fue a la cárcel 14 veces, let out of jail. salió de la cárcel. So we read, at the end of days, evil will be called good and good will be called evil. Entonces leímos que lo bueno iba a ser llamado malo y lo malo bueno. This is not the only event that's happening, everybody. Este no es el único evento que ha sucedido. But these type of events have happened all throughout history. Pero estos son los eventos que han estado sucediendo a través de la historia. But what is the real sad part Pero la parte más triste is what the other people did. es lo que hicieron los demás. The guy who stabbed her is one thing. El hombre que la apuñaló es una cosa, But the other people not helping is another. pero el que las personas no la hayan ayudado es otra cosa. And the sad part about this, everybody, Y la parte más triste es it took 4 minutes for her to die. que tomó 4 minutos antes de que ella se muriera. She bled to death. Ella se desangró. She could have been alive. Ella pudo haber estado con vida, But nobody helped. pero nadie ayudó. You could be next.
Tú puedes ser la próxima persona. If this is happening in one place Si esto está sucediendo en un lugar and we do nothing to stop it, y no hacemos nada por detenerlo, it's going to be happening everywhere. va a estar pasando en todos los lados. So these people did not even try to help her. Entonces estas personas ni siquiera trataron de ayudarla. What kind of people are these? ¿Qué tipo de personas son estas? They don't care A ellos no les importa to let somebody die like that. el que alguien muera de esta forma. So it says in Isaiah 5, right? Dice en Isaías 5, ¿correcto? In the end, evil will be called good and good will be called evil. En el final de los tiempos lo bueno será llamado malo y lo malo bueno. So the mainstream news is saying that this is good, Entonces las noticias corrientes están diciendo que esto está bien, even though she's Ukrainian. aún conociendo de que ella era ucraniana. So we've come to this passage in our country. Hemos llegado a este pasaje bíblico en nuestro país. So what's God going to do with the people that didn't help? Y ahora, ¿qué va a hacer Dios con esas personas que no ayudaron? Let's turn to Leviticus, right? Chapter 19, verse number 16. Vámonos a Levíticos capítulo 19, versículo 16. What does God think about those people? ¿Qué piensa Dios de esas personas? Leviticus chapter 19, verse 16. Levíticos, Vaikra, capítulo 19, versículo 16. Do not go around spreading slander among your people. But also don't stand idly by when your neighbor's life is at stake. I am Jehovah. Amen? Let's read verse Amen. 16 again. Do not go around spreading slander among your people. But also don't stand idly by when your neighbor's life is at stake. I am Jehovah. Amen? Amén. So what's going to happen to those people that didn't help? ¿Qué le va a suceder a esas personas que no ayudaron? What's going to happen to you if you don't help? ¿Qué te va a suceder a ti si tú no ayudas? I was afraid. Tenía miedo. He might have come at me. Él tal vez pudo venir a mí. He left the train. Él salió del tren And you're letting this poor girl die. y permitieron que esa pobre muchacha muriera. But God will have justice. Pero Dios hará justicia. Look at verse 16. Veamos el versículo 16. Everybody should commit this to memory. Todo el mundo debería recordarse esto. Do not go around spreading slander among your people, but also don't stand idly by when your neighbor's life is at stake. I am Jehovah. So if you allow somebody to get carjacked, Si tú permites que alguien le roben su carro or robbed, o robar and you don't help, y tú no ayudas, what's God going to do to you? ¿qué Dios va a hacer contigo? Well, according to this verse, you're going to get in trouble. De acuerdo a este versículo te vas a meter en problemas. God wants us to help. Dios quiere que ayudemos. God wants us to help. Dios quiere que ayudemos. He does not want us to be cowards. Él no quiere que seamos cobardes. But I'm afraid. Pero tengo miedo. He didn't say stop. Nadie dijo detente. The amazing thing is watching that video. Repeat that, Ralph, please. The amazing thing in watching that video, Lo que en ese video podemos ver, the three people just stood there. las tres personas simplemente se quedaron allí en sus teléfonos. How do we live? ¿Cómo hacemos esto? What's God going to do with us? ¿Qué Dios va a hacer con nosotros? Well, if God is the same yesterday, today, and forever, Bueno, Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. we're responsible, everybody. Somos responsables. Look at verse 16. Versículo 16. Do not go around spreading slander among your people. Also, don't stand idly by when your neighbor's life is at stake. I am Jehovah. Amén. We can't be cowards. We cannot be cowards. No podemos ser cobardes. We have to stand up for the people that can't help themselves. Tenemos que pararnos para aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. So if you see something happening, Si ves que algo está tomando lugar o aconteciendo, God's word commands us to get involved. la palabra de Dios nos da el mandamiento de que tenemos que envolvernos en la situación. So if somebody's life is at stake, you have to get involved. Si la vida de una persona está en juego, tienes que envolverte. I was afraid.
Pero yo tenía miedo. How's that going to go in your trial in heaven? Y veremos cómo eso va en tu juicio en la corte en el cielo. What are you going to say to God? ¿Qué le vas a decir a Dios? I was afraid. Yo tenía miedo. He is big and bad and ugly. Él es grande y feo. He had a mean look on his face. Él tenía un rostro horrible. They didn't even call the police. Ellos ni siquiera llamaron a la policía. So this is only going to get worse in our country, everybody. Esto no es lo más no es lo más peor de nuestras vidas. Now we're going to talk about an event that changed the world. Vamos a hablar de un evento que cambió al mundo. Assassination of Charlie Kirk. El asesinato de Charlie Kirk. This young man is amazing. Este joven es asombroso. He's only 31 years old. Solo tiene 31 años de edad. You had prime ministers and presidents calling to offer their condolences. Y hubieron vicepresidentes y presidentes de otros países que llamaban para darle las condolencias a los familiares. He's only 31. Y solo 31 años de edad. He talked to the president of the United States every single day. Él hablaba con el presidente de los Estados Unidos todos los días. So we can't look at these events with worldly wisdom. Pero no podemos ver estos eventos de esa forma. We're going to look at this event through God's Word. Lo vamos a ver estos eventos con visión a través de la palabra de Dios. Because we're going to see Y esto vamos a ver what God's going to do with this. qué es lo que Dios va a hacer con esto. We're going to check the Word to see if we can prove that. Y vamos a leer la palabra a ver si podemos comprobar qué es lo que Dios va a hacer. Now, why was he murdered? ¿Por qué a él lo mataron? Because he preached Messiah. Porque él predicaba al Mesías He told the young people to get involved. y él le llamó al pueblo, a los jóvenes a que se envolvieran en la palabra de Dios He preached marriage. y predicaba el matrimonio He preached have children. y él predicaba el tener hijos. He preached on your parents. Y él predicaba en cuanto a los padres. He preached against homosexuality. Predicaba en contra de la homosexualidad. He was murdered for that. Y a él lo mataron fue por eso. Basically, he's murdered for preaching the gospel. Básicamente a él lo mataron por hablar de la palabra. You know anybody else that was murdered for preaching the gospel? ¿Conoces a alguien más que lo mataron por predicar la palabra? Let's take a look at this. Vamos a echarle un vistazo. Because, to me, you look at the news. Porque para mí veo la noticia. Doesn't it look like evil's winning? ¿No parece como que el mal está ganando? Doesn't it look like evil's winning? ¿No parece como que el mal está ganando? You hear all these stories and these evil people are getting away with stuff. Y tú escuchas esas historias y parece como que la maldad se está saliendo con la suya. Up until 9 months ago. Up until 9 months ago. Hasta 9 meses atrás, There were Catholics the police were coming into their homes estaban católicos tratando de venir a mi casa. for praying. Estaban por orar, están tratando de ir en contra de la casa. There were parents being arrested at school board meetings Y los padres están siendo arrestados en las reuniones escolares because they didn't want pornography books in their school. porque ellos no querían que la pornografía, los libros de pornografías estuvieran en las escuelas. Up until 9 months ago, this was all happening. Hasta 9 meses atrás todo esto está sucediendo. And President Trump took office. Cuando el presidente tomó lugar, So we got to take a look and see what's going to happen. tenemos que echar un vistazo a ver lo que va a suceder. So it looks to me like evil's winning. A mí me parece como que la maldad está ganando. But we're going to look at the Word of God to see if it wins. Pero vamos a leer la palabra de Dios para ver si en verdad gana. So they think that killing this man, La situación en que mataron a este hombre, they think by killing the leader of this movement, ellos piensan que por haber matado a la cabeza principal de este movimiento, by assassinating him por asesinarlo publicly, públicamente, that's going to stop everything from happening.
esto va a detener todo el resto de las cosas. They think by killing this young man that everything's going to work in their favor. Y ellos, y todo lo que ellos vean, que ellos viendo que esto, lo que hicieron, va a estar a su favor. The leadership of this group, El liderazgo de ese grupo, this evil group, de este grupo malvado, think by killing this young man creen que por matar a este joven, who was only 31, el cual solo tenía 31 años de edad, they think by killing him, everything's going to go back in their favor. ellos piensan que todo esto va a salir a su favor. You know anybody that was killed in their 30s ¿Conoces a alguien que fue asesinado en sus 30s for speaking God's word? por guardar la palabra? But once this man is dead, Pero una vez que este hombre esté muerto, will the people raise up? ¿será que el pueblo se levantará? Here's a question. Hay una pregunta. Will the people rise up or will they be afraid? ¿Será que el pueblo se levantará o van a tener miedo? What'd you say, Marcia? Marcia's saying they lit a fire. Se dice aquí en la casa de que van a encender una llama, acabaron de encender una llama. What happened after they killed Messiah? ¿Qué fue lo que sucedió después que mataron al Mesías? Did they raise up? ¿Será que se levantaron? Did the disciples raise up? ¿Será que los discípulos se levantaron? Turn to Matthew chapter 26, Vámonos a Matías capítulo 26, verse 69 through 74. del versículo 69 al 74. Matthew 26, verse 69 through 74. Mateo capítulo 26, versículo 69 al 74. Anybody learn anything here today? Another boring lesson of the bouncing rabbi? The reason this was laid on my heart La razón por la cual esto estaba tomando tanto peso en mi corazón. I cried when I heard this guy died. Yo lloré cuando escuché que este joven murió. Everybody liked him. A todos les caía bien. I know nothing about that. No conozco nada de él. Because for us, it really should touch us. Es algo que verdaderamente nos tocó. Because he was a Sabbath keeper. Porque él era un seguidor del sábado. Many of us think that by keeping the law, we're going to be saved. Muchos de nosotros piensan que por seguir la ley vamos a ser salvos. But here he is getting murdered. Aquí lo mataron. So let's see what happened after Messiah was murdered. Vamos a ver qué sucedió después que el Mesías fue puesto a muerte. Did the disciples raise up? ¿No será que los discípulos se levantaron en una revuelta? Kepha was sitting outside in the courtyard when the servant girl came up to him. You too were with Yeshua from the Galilee, she said. But he denied it in front of everyone. I don't know what you're talking about. He went out onto the porch, and another girl saw him and said to the people, this man was with Yeshua of Nazareth. Again, he denied it, swearing, I don't know the man. After a little while, bystanders approached Kepha and said, you must be one of them. Your accent gives you away. This time he began to invoke a curse on himself as he swore, I don't know the man. And immediately the rooster crowed. Amen? So what happens when the leader dies? ¿Qué sucede cuando muere? What happened to his followers? ¿Qué sucedió a los seguidores? Look at verse 72. Veamos el versículo 72. Again he denied it, swearing, I don't know the man. Amen? Amen. Now what had just happened? ¿Qué fue lo que acabó de suceder? Messiah was not even dead. El Mesías ni siquiera había muerto. And Kepha, Peter is saying, I don't know the guy. Y ya Pedro estaba diciendo, yo no lo conozco. Immediately he walks away from the movement. Inmediatamente él se sale de ese movimiento. Why? ¿Por qué?
Why do you think he walked away so quick? ¿Por qué piensan que él se fue tan rápido de ese lugar? Fear. Miedo. A lot of people were speaking about after Charlie was murdered. Muchas personas estaban hablando de después de que Charlie murió. We got to rethink. We were supposed to have these outdoor events. Tenemos que a planear las cosas mejor y parar de tener estos eventos a lo público. Should we have those outdoors events? Tenemos que dejar de tener estos eventos en público. Should we even gather? Deberíamos, y tal vez hasta deberíamos nosotros de reunirnos. Look at verse 72 again. Versículo 72. Again, he denied it, swearing, I don't know the man. Amen? Amen. You had just eaten dinner with him. Tú acababas de comer, de cenar con él. You just ate Passover dinner with him. Tú acababas de comer la cena de Pascua con él. Not 2 hours later, you're denying him. 2 horas después lo niegas. What do you think the people are going to do now? ¿Qué piensan ustedes que van a hacer las personas ahora? And what does that show? ¿Qué muestra esto? You don't trust God. Que ellos no confían en Dios. Right for your notes, do I trust God? ¿Será que para nosotros, será que yo creo en Dios, que confío en Él? Do I trust God? ¿Será que confío en Él? Do I trust God? ¿Será que confío en Dios? Look at verse 72. Versículo 72. Again, he denied it, swearing, I don't know the man. Amen? Amén. He denied Messiah 3 times. Él negó al Mesías, a Mashiach, 3 veces. You had seen miracles? ¿Tú que viste milagros? You saw people raised from the dead? ¿Viste al muerto levantarse de la muerte? Messiah is not even crucified yet. El Mesías ni siquiera lo han crucificado And you're denying him. y ya tú lo negaste. What would you do? ¿Qué harías tú? A lot of people say, I'd stand with Jesus, I'd stand with him. Tú no dijiste, me paro aquí contigo. Really? ¿Verdad? Really? ¿Verdad? Everybody's going to have to choose what they're going to do. Cada persona va a tener que decidir qué es lo que va a hacer. But Messiah had just been arrested. Pero al Mesías lo acababan de arrestar. He's not dead yet, Él ni siquiera está muerto, but you're denying him. pero tú lo estás negando. What are these young people going to do today? ¿Qué van a hacer estos jóvenes hoy en día? I'm not going to do that. No vamos a hacer eso. I'm not going to go to those events anymore. They might kill me. No vamos a hacer estos eventos. Tal vez me van a matar a mí. The first thing people do is circle the wagons. The first thing people do is go to the safety zone. Ok, lo primero que la persona hacen, se van a su lugar de confortabilidad, a su lugar de resguardo, Anybody ever de go? comodidad. Anybody ever have a situation ¿Será que a alguien le ha sucedido algo? where your life was threatened? ¿Donde tu vida ha estado en peligro? What did you do? ¿Qué hiciste? Did you run? ¿Corriste? Stick your head under the desk? ¿Trataste de poner tu cabeza debajo del escritorio? This is something called fight or flight. Hay algo que se llama pelea o corre. And everybody's going to, you should think it through. Y deberías de pensarlo. You should practice in your own mind what you would do. Deberías de pensar, empezar a planear en tu propia mente qué harías en ese momento. If somebody came in your home in the middle of the night, Si alguien entra a tu casa en el medio de la noche, se murió. most people, I work for the police department. Yo que trabajaba cerca con el Most departamento de policía, people freeze up. la mayoría de las personas se detienen, se frisan. Most people freeze. Muchas personas se frisan y no se mueven. You have to practice. Tú tienes que practicar. You have to think it through. Tú tienes que pensar, analizarlo. Now, what did Kepha say before this? Ahora, ¿qué fue lo que Kefa le dijo antes de esto? When Yeshua said, you're going to deny me 3 times, Entonces, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. what did he say? ¿Qué le dijo? It never happened. No, eso no va a pasar. Peace, we're brothers. No, somos amigos, somos hermanos. And what happened when the event?
What happened when the event happened? ¿Y qué sucedió cuando se presentó el momento? Puso 5 huevos. I thought you were this macho man. Yo pensé que tú eras tan macho, Pedro. You had chutzpah. Tenías Jeffrey. chutzpah. But when the time came to make the decision, Pero cuando llega el momento de tomar la decisión, he knew where Yeshua was going. él sabía dónde iba a ir Yeshua. But he said, I'll go to jail with you. Pero él dijo, yo iría a la cárcel contigo. I'll die with you. Moriré contigo. But when it came time to stand up or shut up, Pero cuando llegó el momento de callar o hablar, se tuvo miedo. so now we got these young people Ahora tenemos a estos jóvenes following this wonderful man, Charlie Kirk. siguiendo a este joven Charlie. And their leader's now been murdered Y ahora el líder de este movimiento está muerto. in front of 3,000 people. En frente de 3,000 personas. 3,000 people. 3,000 personas. Look at verse 72 again. Versículo 72. Again, he denied it, swearing, I don't know the man. Amen. You just finished Passover? Él juró que él no iba a negar y acababa de pasar la cena. You had seen Lazarus raised from the dead? Él vio que el Lázaro se levantó de los muertos. You saw Messiah feed 5,000 and 7,000 people? Él vio que el Mesías le dio de comer a miles de personas. You saw leopards be healed? Y vio que la lepra fue sanada. You saw a blind man healed? Viste a un hombre ciego ver. And now you're asked a question. Y ahora se hace la pregunta. Were you with Messiah? ¿Estabas tú con el Mesías? Who? ¿Quién? What? ¿Qué? You talking to me? ¿Estás hablando conmigo? Messiah? ¿Mesías? Who's that? ¿Quién es ese? So what are these young people going to do? Eso es lo que estos jóvenes van a hacer. Will you follow the Messiah? ¿Tú seguías al Mesías? Yeshua's not dead yet. Yeshua no había muerto aún. He had just been arrested. Él lo acababan de arrestar. And already he's denying him. Y ya había dicho que no lo conocía. He has not even been charged and fingerprinted yet. Ni siquiera le habían puesto los cargos ni presentado huellas dactilares. He doesn't even have his picture taken with the number. Y ni siquiera le pusieron su mugshot, su foto de prisión. And already his main disciples walking away. Y ya de entrada su discípulo principal, su primer discípulo, pues salió, se fue. Now we're going to ask these young people, Le vamos a preguntarle a estos jóvenes ahora. pick up the torch. Toma la antorcha. First thing that happens is self-preservation. Lo primero que sucede es preservación propia. Were the people on the train preserving their own lives? ¿Será que Were the people on the train preserving their own lives? ¿Será que las personas estarían dispuestas? Esas personas en su vida estaban preservando su propia vida. Is that why they didn't speak up? ¿Es por eso que ellos no se levantaron y hablaron? ¿Porque estaban preservándose a sí mismos? What does God think of that? ¿Qué piensa Dios de eso? Will they be getting into heaven? ¿Será que entrarán al cielo? No, if your neighbor's life is at stake, you got to speak up. No, porque si la vida de tu hermano, de tu vecino está en peligro, tú tienes que hablar o decir. The first thing that people do is self-preservation. Lo primero que las personas hacen es autopreservarse. He might kill me. Él tal vez me mate a mí. So they were scared. Tenía miedo. Was Peter scared? ¿Será que Pedro tenía miedo? He must have been, since he denied Messiah. Debió haber tenido miedo porque él negó al Mesías. Now turn to Luke chapter 24. Vámonos a Lucas capítulo 24. Look at verse 17 through 21, please. Desde el versículo 17 al 21. Anybody learn anything? ¿Han aprendido algo? See, we had to build the foundation of this lesson Ya hemos puesto la fundación de este mensaje. because we're still in the book of Acts. Porque aún estamos en el libro de los Hechos. The book of Acts never ended. Y el libro de los Hechos nunca terminó. So we have to learn from it. Entonces tenemos que aprender de él. Luke chapter 24, verse
Lucas capítulo 24, verse 17 through 21. versículo 17 al 21. He asked them, "What are you talking about with each other as you walk along?" They stopped short, their faces downcast. And one of them, named Cleopas, answered, "Are you the only person staying in Jerusalem that doesn't know things that have been going on there for the last few days?" "What things?" he asked them. They said to him, "The things about Yeshua from Nazareth. He was a prophet and proved it by the things he did and said before God and all the people. Our head Kohanim and our leaders handed him over so that he would be sentenced to death and executed on a stake as a criminal. And we had hoped that he would be the one to liberate Israel. Besides all that, today is the third day since these things happened." Amen. Amén. So where are these guys walking to? Entonces, ¿hacia dónde estaban caminando estas personas? Messiah had been crucified, El Eterno había sido crucificado, Yeshua, and they're walking away from Jerusalem. y ellos estaban yéndose, distanciándose de Jerusalén. Why are they walking away? ¿Por qué estaban distanciándose? What was going on there? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? What was going on after Messiah was crucified? ¿Qué fue lo que sucedió después que el Mesías fue crucificado? Why are these two guys walking away? Porque ellos se apartaban, Because they were looking for all the other disciples. porque ellos estaban en búsqueda por el resto de los otros discípulos. What were they going to do with them? ¿Qué iban a hacer con ellos? They were going to crucify them also. También lo iban a crucificar a ellos. These two guys said, "Let's get out of here." Bueno, ¿saben qué? Vámonos de aquí. Verse 21. Versículo 21. And we had hoped that he would be the one to liberate Israel. Besides all that, today is the third day since these things happened. Amen. Amén. So they were thinking that Messiah is supposed to do something else. Entonces, creen que tal vez Mesías tenía que hacer algo diferente, That he's supposed to liberate Israel. que él tenía que liberar a Israel. So now they're walking away. Ahora se están separando, se están yendo. But you had been with him all that time. Pero tú pasaste tanto tiempo con él Now you're walking away. y ahora te estás alejando. So now you're walking away Ahora te estás alejando because you don't want to be found out to be one of the ones that was with him. porque tú no quieres que se sepa de que eras uno de los que andaba con él. Now the leader of that organization is dead. Ahora el líder de este movimiento está muerto. What about all the kids that were supposed to be following Charlie to do great things? ¿Qué va a suceder con todos estos jóvenes que lo estaban siguiendo a él y que están supuestos a hacer cosas grandes? What do you think they're thinking right now? ¿Dónde crees tú que van a ir ellos? Well, if the Bible is true, Bueno, si la Biblia es verdad and it tells us about human nature, y nos habla del comportamiento humano, a lot of kids are probably walking away. probablemente hay muchos de estos jóvenes que se están apartando de ese seguimiento. If the disciples can walk away, Y si los discípulos se alejaron, I'm not going to go get killed for telling somebody homosexuality is bad. no, yo no voy a permitir que me maten por decir que la homosexualidad es mala. I'm not going to talk about God on campus anymore. Ya yo no voy a hablar de Dios en la universidad. I might get killed. Tal vez me maten a mí. Think how they're thinking. Piensa de lo que están pensando. Because we have the Bible to tell us what people do think. Porque tenemos la Biblia que nos deja saber qué es lo que piensa la persona. Look at verse 21. Versículo 21. We had hoped that he would be the one to liberate Israel. Besides all that, he's the third day since these things happened. Amen? Amen. Did walk with him for 3 years. Personas que caminaron con él por 3 años. Hold miracles. Vieron milagros. Here, talking with the Messiah. Estaban hablando con el Mesías. Now in 3 days they're walking away. Y ahora en 3 días después se están alejando. Instead of carrying the torch, En vez de cargar la antorcha, spreading the word, el esparcir la palabra de Dios. so now
They're walking away. Ahora se están apartando. Let's go to verse 21 again. Versículo 21. We had hoped that he would be the one to liberate Israel. Besides all that, today is the third day since these things happened. Amen? Amén. So, what do we see in verse 21? ¿Qué es lo que vemos en el versículo 21? They did not understand the reason Messiah was here. De que ellos no entendieron la razón por la cual el Mesías estaba aquí. He came to set you free Era para que tú seas liberado from sin, del pecado, not to liberate Israel. no para liberar a Israel. So when you don't understand the message, Cuando no entiendes el mensaje, you don't understand your purpose. tampoco entiendes el propósito. So now we turn to the events of this week. Ahora esto lo llevamos a los eventos de esta semana. Do you understand your purpose? ¿Entiendes tú tu propósito? How many people knew that there was a law ¿Cuántas personas sabían que había que hacer la ley? in God's word Que la palabra de Dios, that commands you to defend somebody who's being killed? que la palabra de Dios te comanda, te da un mandamiento de que tienes que defender al que no se puede defender. Did you know that law? ¿Te conocías esa ley? Did your fiancé know that law? Now you got to stand up and defend somebody. Ahora tienes que pararte y defender a alguien. Now if you don't do it, Ahora, si no lo haces, and you know the truth, conoces la verdad and you don't do it, y no lo haces, God's going to hold that against you. esto se va a hacer en contra tuya. So we need to know the laws. Tenemos que conocer la ley. We need to understand our purpose. Tienes que entender el propósito, We're here to bring truth to people. porque hay que llevarle la verdad a las personas. Read that for your notes. Escriban esto para sus notas. I'm here to bring truth. Estoy aquí para traer la verdad. I'm here to bring truth. Estoy aquí para traer la verdad. I'm here to bring truth. Estoy aquí para traer la verdad. So now we come back to the young people. Ahora vamos de regreso a los jóvenes. So I challenge the young person I know. Conozco bastante personas, jóvenes que conozco. I sent this person a text. Y le mandé un mensaje a esta persona. I said to this person, Y le dije a esta persona, what are you going to do now? ¿qué vas a hacer ahora? Are you going to raise up? ¿Te vas a levantar? Are you going to become a leader? ¿Te vas a convertir en un líder? Are you going to pick up the mantle and carry this word? ¿Te vas a tomar el manto y vas a cargar o a seguir con esta palabra? To me, I want to do more. Para mí, yo quiero hacer más. I wish my body would cooperate. Yo quisiera que mi cuerpo cooperara. I really want to do more. Yo, verdad, quiero hacer más. So what are these young people going to do for a leader? ¿Qué van a hacer estos jóvenes por su líder? Well, what did the disciples do? ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos? They started to walk away. Ellos empezaron a alejarse. They're walking away on the road to Emmaus. Ellos estaban alejando en camino a Emaús. Why? ¿Por qué? Because they didn't want to be arrested. Porque ellos no querían ser They were arrestados. looking for them. Ellos estaban buscándolos. What did Peter do? ¿Qué hizo Pedro? I don't know the dude. No sé qué voy a hacer. No habla Hebrew. No habla inglés. He walked away. Él se salió Even after being told this was going to happen. incluso hasta después que se le dijo que esto iba a suceder. He still failed. Él aún así falló. But thank God for mercy. Pero gracias a Dios por la misericordia. Thank God for grace. Gracias por la gracia. Thank God for broiled fish. Gracias eterno por el pescado. So here's Charlie, Entonces ahí está Charlie. being told he's going to get murdered. Se le hicieron amenazas de que iba a morir. One of his colleagues at work said to him, Uno de sus colegas le dijeron, you got two young kids. tú tienes dos hijos jóvenes. Don't you think you should slow down a little bit? ¿No crees que deberías detenerte un poco? And Charlie said no, Y Charlie dijo no, because he understood the second commandment. porque él entendió el segundo mandamiento. You're doing it for your children. Tú lo estás haciendo por tus hijos. That's why I taught my kids the law. Por eso es que yo le enseñé a mis hijos la ley.
Because I want to make the place better. porque quiero construir un lugar mejor. Charlie understood that he needed to leave the place better for his kids. Charlie entendió que él tenía que construir un mejor lugar para sus hijos. The day before he got shot, El día antes de que lo asesinaron, this man said to him, este hombre le dijo, "Don't you think you should pull back a little bit?" ¿no crees que deberías de detenerte? No, I got this event and all these kids are coming. No, yo tengo este evento y todos estos jóvenes van a venir. 3,000 kids showed up. 3,000 jóvenes estuvieron presentes. Blessed is the man with a vision. Bendecido el hombre con una visión. Blessed is the man with a vision. Bendecido con esta visión. Right there for your notes. Escriban para sus notas. Blessed is the person with a vision. Bendecida es la persona con una visión. Blessed is the person with a vision. Bendecida es una persona con una visión. When you get a vision from God, Cuando tienes una visión de Dios, it's hard to walk away from it. es muy difícil el apartarte de ella. That's why I'm here today. Por eso es que estoy aquí hoy. I want to hear those words when I get upstairs. Yo quiero escuchar esas palabras cuando llegue allá arriba. Well done, my good and faithful servant. Bien hecho, mi siervo fiel. I believe Charlie got that. Yo creo que Charlie consiguió eso. I really do. Yo verdaderamente lo creo. You too can get it Tú también lo puedes tener. if you follow the Lord. Porque si sigues al Eterno. The first place I went on a mission trip El primer lugar donde yo fui en un viaje de misionero was Africa, fue en África. where they killed all those Jews. Pero ellos mataron a esos jóvenes. I landed in Entebbe. ¿Por qué? Pues cuando estaba allá en Tebe. My mother says, "Where are you going?" Mi mamá me dijo, ¿qué? ¿Para dónde vas? No, you're not. Eso es, mi mamá se molestó porque yo iba a ir a la África. I said, I got to do it for the king, Y yo le dije a mi mamá, yo tengo que hacerlo para mi rey. so that he would bless my children. Para que así él pueda bendecir a mis hijos. Look at verse 21. Versículo 21. We had hoped that he would be the one to liberate Israel. Besides all that, today is the third day since these things happened. Amen? So they know everybody's looking for them, Y ellos saben, but they're still walking away pero ellos aún así se están alejando. because they don't want to be associated with that person, with Porque no Messiah. quieren ser asociados con el Mesías. So Yeshua was anointed to do his job. Yeshua fue ungido para cumplir con su trabajo. You have to be bold and strong when you have a job to do for the Lord. Tú tienes que ser fuerte y valiente cuando tienes un trabajo que hacer para Dios. Let's write for our notes. Escribamos para nuestras notas. If I'm going to do a job for the Lord, Si voy a hacer un trabajo para Dios, if I'm going to do a job for the Lord, si voy a hacer un trabajo para Dios, I'm going to do a job for the Lord, si voy a hacer un trabajo para Dios, I have to be bold and strong. tengo que ser fuerte Fuerza. y valiente. I have to be bold and strong. Tengo que ser fuerte y valiente. I have to be bold and strong. Tengo que ser fuerte y valiente. Now, the other thing about Charlie, La otra de Charlie he's respected by everybody. fue respetado por todo el mundo. This is really amazing. Esto es asombroso. There was not somebody that said a bad word about this man except the left. Nadie había dicho algo malo en contra de este hombre. He's No respected. los de la izquierda. This 31-year-old man was respected by the 79-year-old Trump. Este hombre de 31 años era respetado por un hombre de 79 años llamado Trump. The president called him for advice. El presidente lo llamaba para pedirle consejos. What 31-year-old man gives advice to the president? ¿Qué hombre de 31 años le da consejos al presidente? But he was respected Él fue respetado. because he said what he meant what he said. Él creía lo que decía y hacía lo que decía. He's a Shabbat keeper. Él guardaba el Shabbat. He's telling the Christians that they got to keep the Shabbat. Él estaba diciendo a los cristianos que ellos tenían que guardar el sábado.
Let's take a look at some of the other disciples. Vamos a echar un vistazo a otros discípulos. Let's go to Yochanan John chapter 20, verse number 19. Vámonos a Yochanan Juan capítulo 20, versículo 19. Yochanan John chapter 20, verse 19. Yochanan capítulo 20, versículo 19. In the evening that same day, the first day of the week, when the Talmudim were gathered together behind locked doors out of fear of the Judeans, Yeshua came, stood in the middle of them, and said, Shalom Aleichem. Amen? Amen. What were the rest of the disciples doing? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué era lo que estaban haciendo el resto de los discípulos? Estaban con miedo. Look at verse 19. Versículo 19. In the evening that same day, the first day of the week, when the Talmudim were gathered together behind locked doors out of fear of the Judeans, Yeshua came and stood in the middle and said, how you doing? No, he said, Shalom Aleichem. What? Why were they fearful? ¿Por qué tenían miedo? What are they afraid of, Jorge? ¿Por qué tenían miedo? They're afraid of being arrested. They're afraid of being arrested. Tengo miedo de ser arrestado. They're afraid of going to jail. Ellos tenían miedo de ir a la cárcel. They're afraid of dying. Tenían miedo de morir. Why? ¿Por qué? Because they feared man more than they feared God. Porque le tenían más al hombre que temerle a Dios. Do you fear man more than you fear God? ¿Le tienes más miedo al hombre que a Dios? Do you fear man more than you fear God? ¿Le tienes más miedo al hombre que a Dios? Look at verse 19 again. Versículo 19. In the evening that same day, the first day of the week, when the Talmudim were gathered together behind locked doors, out of fear of the Judeans, Yeshua came and stood in the middle and said to them, Shalom Aleichem. Amen? Did he knock on the door? Did he knock on the door? Ellos tocaron la puerta. ¿Lo tocaron? Oh, no. You're asking if somebody knock on the door? Did Yeshua knock on the door? Oh, ¿será Yeshua le tocó la puerta? No. No. Did he ring the bell? ¿Será que le tocó el timbre? How did he get in? ¿Cómo él entró? He got in. Él entró. He can get into your life too. Él puede entrar en tu vida también. So we got to ask the question, Tenemos que hacer la pregunta. why was the door locked? ¿Por qué estaba la puerta cerrada? Verse 19 tells you. Versículo 19 te deja saber. Their fear of the evil people, Tienen miedo de los malvados. the ones that caused Messiah to be crucified. Tenía miedo de aquellos que causaron que el Mesías fuera crucificado. So if they're afraid, are they going to do their job? Si ellos tienen miedo, van a hacer su trabajo. If you're afraid, do you do your job? Si tienes miedo, ¿haces tu trabajo? How many of us have failed when they were afraid of something? ¿Cuánto nosotros hacemos algo cuando tenemos miedo? Anybody ever been afraid of something? ¿Será que alguien ha tenido miedo de algo? And you didn't do it because you're afraid? ¿Y tú no lo hiciste porque tenías miedo? Well, these guys who had seen Lazarus raised from the dead, Estos hombres que vieron a Lázaro levantarse de la muerte, who had seen the little girl raised from the dead, que vieron a la pequeña levantarse de la muerte, who had seen 5,000 people fed with 2 fish and 5 loaves of bread, que vieron miles de 5,000 personas siendo habiéndole dado comida a Yeshua con 2 peces y 5 panes. these people had seen Yeshua walk on water, Estos vieron a Yeshua caminar sobre las aguas. were now afraid Ahora tienen miedo because they didn't think God was with them. porque ellos no pensaron que Dios estaba con ellos, que Yeshua estaba con ellos. They were afraid because they didn't think God was with them. Ellos tenían miedo porque no entendían que Dios estaba con ellos. Write for your notes. Escriban para sus notas.
God is always with you. Dios siempre está contigo. Write that for your notes. Escríbalo. God is always with you. Dios siempre está contigo. God is always with you. Él está contigo. And you wake up in the morning, Cuando te levantes en la mañana you go in the bathroom. y vas al baño, Everybody got a mirror in the bathroom? Everybody got a mirror in the bathroom? ¿será que todos van al baño? Tiene un espejo, un mirror, ok. I want you to look in the mirror every morning. Quiero que te veas en el espejo en la mañana. I want you to look in the mirror every morning Que te veas en el espejo cada mañana and say to yourself, God is with me. y que te digas a ti mismo, Dios está conmigo. God is with me. Dios está conmigo. God is with me. Dios está conmigo. So here the Talmudim were afraid. Aquí los talmidim, los apóstoles tenían miedo. Behind locked doors, afraid of the Jews. Con miedo de los judíos. So now what's going to happen? Ahora, ¿qué va a suceder? They thought that they were going to die. Ellos pensaron de que se iban a morir. If you think you're going to die, Si tú crees que vas a morir, then you're not going to do your job as well as you should be doing it. entonces tal vez no vas a hacer tu trabajo tan bien como deberías de hacerlo. Because what did they say happened to the body of Messiah? Porque ¿qué dijeron ellos que le pasó al cuerpo del Mesías? The Jews are saying they stole the body. Ellos dicen que se robaron el cuerpo. So now they're afraid. Ahora tienen miedo. Now they're not going to stand up for the Lord. Ya ellos no se van a parar en favor del Eterno. Now they're thinking they're going to be next. Ahora piensan ellos que van a ser los próximos. Do you serve God or do you serve man? ¿Le sirves a Dios o le sirves al hombre? You have to be bold for the Lord. Tienes que ser valiente para el Eterno, But they are afraid. pero tienen miedo. If they killed Yeshua, they're going to kill me, right? Si mataron a Yeshua, también lo van a hacer conmigo. Turn to Acts chapter 7. Vámonos a Hechos capítulo 7. Acts chapter 7, verse 54 through 60. Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. Anybody learn anything? ¿Han aprendido algo? I'm bouncing less. He's bouncy, 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 bouncy. Wonderful thing about Tigger is that I'm the only one. Acts chapter 7, verse 54 through 60. Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. On hearing these things, they were cut to their hearts and ground their teeth at him. But he, full of the Ruach HaKodesh, looked up to heaven and saw God's Shekhinah with Yeshua standing at the right hand of God. Look, he exclaimed, I see heaven opened and the Son of Man standing at the right hand of God. At this, they began yelling at the top of their voices so they wouldn't have to hear him. And with one accord, they rushed at him, threw him outside the city, and began stoning him. And the witnesses laid down their coats at the feet of the young man named Shaul. As they were stoning him, Stephen called out to Elohim, Lord Yeshua, receive my spirit. They kneeled down and shouted out, Lord, don't hold this sin against them. With that he died. Amen. Amén. Back to verse 56. Vámonos de regreso al versículo 56. Look, he exclaimed, I see heaven opened and the Son of Man standing at the right hand of God. Amen. Amén. So this killing of the disciples Entonces esto de el matar a los discípulos and the Messianic Jews kept going on. y los judíos mesiánicos siguió sucediendo. So now, what's going to happen to Stephen? Ahora, ¿qué le va a suceder a Esteban? He just went over to the Tanakh with them. Él se fue al The Tanakh. Tanaj con ellos. He went over from the beginning to the end of who Messiah was. Él se fue desde el principio hasta el fin quién era el Mesías. So he told them the word of God, and they stoned him to death. Él les dijo a ellos la palabra de Dios y ellos lo apedrearon hasta la muerte. So was it okay that the disciples were locking the door? Entonces estaba bien que los discípulos habían cerrado sus puertas. Or did they was it founded? They were afraid. Lo encontraron porque ellos tenían miedo.
So now, look at verse 56 again. Veamos el versículo 56 una vez más. Look, he exclaimed, I see heaven opened and the Son of Man standing at the right hand of God. Amen. Amén. Was Stephen afraid? ¿Tenía Esteban miedo? No. No. He knew he was going to die, Él sabía que iba a morir, but he still proclaimed the truth. porque él aún así proclamó la verdad. Look at verse 57 through 58. Versículos 57 y 58. At this, they began yelling at the top of their voices so they wouldn't have to hear him. And with one accord, they rushed at him, threw him outside the city, and began stoning him. And the witnesses laid down their coats at the feet of a young man named Shaul. Amen. Amén. So now, Shaul is okay. Paul is okaying the stoning of this Messianic believer. Ahora Pablo estaba bien para él de que se estaban apedreando a estos creyentes en Mashiach. So he gets murdered. He gets murdered Él lo matan for bringing the truth. por llevar la verdad. How many people are going to do that? ¿Cuántas personas van a hacer eso? Is that an organization you want to join? ¿Es algo, un grupo al cual te quieres unir a ellos? What happened to your leader? ¿Qué pasó con tu líder? He got stoned to death. Oh, él lo apedrearon. Is that an organization you want to join? ¿Esa es la organización en la cual tú quieres ser parte? What happened to the leader of our congregation? ¿Qué pasó a la otra congregación? He got crucified A este lo crucificaron for teaching the truth. por predicar la palabra. Do you want to follow him? ¿Tú quieres seguirlo a él? Our leader's Messiah. Nuestro líder es Mashiach. He died for bringing the truth. Él murió por traer la verdad. So, do you think this would work good on a postcard? ¿Tú crees que esto se va a ver bien en una carta postal To get people to join your organization? para que hayan personas que se unan a tu organización? Preach the truth and get stoned to death. Come join. Predica la verdad y te van a apedrear. Ven y únete a nosotros. The retirement benefits are out of this world, though. Los beneficios de retiro están fuera de este mundo. Have an ad on Google. Estaba buscando en Google. Ellos Fun. tienen propaganda. Talk about the Bible, get stoned and die. Come join. Poner una propaganda en Google diciendo ven y predica la verdad y vas a ser apedreado. And wait, there's more. Y espérate, porque For $19.95, you can get this cup. ven, por solo $5.95 te podrás tener esta copa. You can go to wonderful places and die. Y te puedes ir a un lugar asombroso y morir allá. Why is evil winning? ¿Por qué está ganando la maldad? In Acts chapter 7, evil is winning. En Hechos capítulo 7, la maldad está ganando. What did the proverb say? Pero ¿qué dijo el proverbio? What did the proverb say? ¿Qué dijo el proverbio? Even the wicked have their place. Aún hasta los malvados tienen su lugar. So let's see what happens next. Vamos a ver qué sucede a continuación. Because we got Peter denying him. Tenemos a Pedro, quien negó. The rest of the disciples locking themselves in a room. El resto de los apóstoles que se escondieron. You got a couple more disciples walking away. Y otros discípulos se alejaron de la ciudad. How did we even get to know the gospel? ¿Cómo que ustedes llegaron a conocer la verdad? Yep, Stephen dying here. Y aquí Esteban muriendo. Look at verse 59 and 60. Versículos 59 y 60. As they were stoning him, Stephen called out to God, Lord Yeshua, receive my spirit. Then he kneeled down and shouted out, Lord, don't hold this sin against him with that he died. How many of us will be able to do that? ¿Cuánto de nosotros haría eso? As you're dying, to forgive the ones that are killing you. Que hasta en la hora de tu muerte vas a perdonar a los que te mataron. Marcia, you will be able to do that? ¿Podrías hacer esto? Forgive people that were killing you? ¿Permitir que las personas te mataran? I can't answer that. I would hope so, but I don't know. Marcia's being honest. She doesn't know what she's going to answer. Aquí en las casas está siendo sincero con la pregunta. No sabría yo qué haría en ese momento. Aren't you supposed to be a Christian?
pero no estamos supuestos a ser un cristiano. which means Christ-like. Significa igual a Cristo. What did Yeshua say on the cross? ¿Qué dijo Yeshua en la cruz? Zap him, Daddy! Mátalo, papá. Fry him up! Fríelo. Send some thunder down! Manda rayos. Hear an amen? No, Yeshua said, forgive them. They don't know what they're doing. El Yeshua dijo, no, perdónalo porque no saben lo que hacen. It's when you're... What's the worst thing they could do to a believer? ¿Qué es lo peor que le pueden hacer a un creyente? Kill you? ¿Matarlo? Charlie's home. Charlie está en casa. Charlie is home. Charlie está en casa. Yeah, he's going to miss his kids and he's going to miss his wife. Sí, ellos van sus familiares lo van a echar de menos, lo van a extrañar. But remember, why was he doing the job? Pero recuerden por qué él estaba haciendo el trabajo. To give a better life to his children. Porque él quería una mejor vida para sus hijos. He cared about them. Porque él les importaba. Excuse me a second. I gotta take a few pills here. As they were stoning him, Stephen called out to God, Lord Yeshua, receive my spirit. Then he kneeled down and shouted out, Lord, don't hold this sin against them. That he died. Amen. Amen. He knew where he was going, everybody. Él sabía dónde iba. Do you know where you're going? ¿Sabes tú hacia dónde vas? Write down in your notes, do I know where I'm going to go where after I die? Escribe para tus notas. ¿Será que yo sé dónde voy después que muera? Do I know where I'm going after I die? ¿Será que yo sé dónde iré después que muera? Do I know where I'm going after I die? ¿Sabré yo dónde iré después que muera? I know where I'm going. Yo sé dónde yo voy. Out for pizza. I'm going upstairs for a banquet. Yo me voy al banquete que está allá arriba. Stephen knew he was going up for a banquet. Esteban sabía que él iba al banquete. Stephen was murdered for telling the truth. Esteban fue puesto a muerte por decir la verdad. Now, 2,000 years later, Charlie Kirk was murdered for telling the truth. Más de 2000 años después, Charlie Kirk también fue puesto a muerte por decir la verdad. Now turn to Yochanan, John chapter 12. Y eso vamos ahora a Juan capítulo 12. Now let's see what's going to happen next. Vamos a ver lo que sucede a continuación. Yochanan, John chapter 12, verse 24. Yochanan, Juan capítulo 12, versículo 24. Oh, 15 more minutes, everybody. John chapter 12, verse 24. Juan capítulo 12, versículo 24. Yes, indeed, I tell you that unless a grain of wheat falls to the ground, dies, stays just a grain. But if it dies, it produces a big harvest. Amen? Amen. Yeshua had to die Yeshua tuvo que morir so there could be a great harvest. para que hubiera una gran cosecha. Look at verse 24 again. Versículo 24. Yes, indeed, I tell you that unless a grain of wheat falls to the ground, dies, it stays as a grain. But if it dies, it produces a big harvest. Amen? Amen? So Yeshua is that seed. Entonces Yeshua era esa semilla. But it doesn't look like the harvest is happening yet, right? Pero aquí no parece como que está sucediendo, está tomando lugar esa cosecha. But he says he has to die. Pero él dijo que él tiene que morir. And then when it dies, Y luego cuando se muere, then you plant that seed that grows many more other plants. una vez que esa semilla es sembrada, crecen más árboles del mismo. But his plants aren't doing too well. Pero sus árboles no están como que en una buena posición. Is anybody a plant killer? ¿Será que alguien mata las matas? You get a house plant and it immediately dies at your home? Y la planta está bien y desde que llegas a la casa se muere. You know, somebody gives you a plant and one day later it's dead. Alguien te da una mata y al otro día está muerta. There's a lot of women like my mother that were good at that. The only plants that survived in my house were plastic. La única matas de que estaban a salvo en mi casa eran las de plástico. So now Yeshua says, I have to die so that, a big harvest. Y ahora Yeshua dijo que él tiene que morir para que haya una gran cosecha. Turn to Acts chapter 5 now. Hechos capítulo 5. Acts chapter 5, Hechos capítulo 5. verse 33 to 39.
Versículo 33 al 39. So evil thinks that by killing Messiah, Y la maldad piensa que por creer en el Mesías, que por asesinar al Mesías, everything would stop. y que todo va a detenerse. Evil thinks by killing Charlie Kirk, everything's going to stop. La maldad cree que por matar a Charlie Kirk todo se va a detener. Let's see what happens in Acts chapter 5, verse 33 to 39. Vamos a ver lo que sucede en Hechos capítulo 5, versículo 33 al 39. On hearing this, the members of the Sanhedrin were infuriated and wanted to put the emissaries to death. But one of the members of the Sanhedrin rose to his feet. A person named Gamaliel, teacher of Torah, highly respected by all the people, he ordered the men put outside for a little while. And then addressed the court. Men of Israel, take care what you do to these people. Some time ago there was a rebellion under Todah who claimed to be somebody special. A number of the men, maybe 400, rallied behind him, but upon his being put to death, his whole following was broken up. Came to nothing. After this, Yehuda HaGalilee led another uprising back to the time of the enrollment for Roman tax. And he got some people to defect to him, but he was killed and his followers were scattered. So in the present case, my advice to you is not to interfere with these people, to leave them alone. For this idea is, or this movement has human origins, it will collapse. But if it is from God, you will not be able to stop it. You might even find yourselves fighting God. He heeded his advice. Verse 38. Versículo 38. So in the present case, my advice to you, not to interfere with these people, but to leave them alone. For this idea or this movement has human origins, it will collapse. Amen? Amen. So if this thing with the kids is from God, Si esta situación con este joven es de Dios, it'll be blessed. entonces ¿qué nos deja esto? If it's not from God, what will happen? Si no es de Dios, entonces ¿qué va a suceder? It'll collapse. Eso se va a caer. That's pretty good advice, don't you think? Eso es un buen consejo, ¿verdad? Did they listen to that advice? ¿Será que ellos escucharon al consejo? No, they didn't. No, no escucharon. Because what did we read in Acts chapter 7? Porque ¿qué leemos en Hechos capítulo 7? They stoned Stephen, right? In Acts chapter 7. Ellos apedrearon a Esteban en Hechos capítulo 7. So they didn't listen to this man. Entonces ellos no escucharon a este hombre. Look at verse 39. Versículo 39. But if it is from God, you will not be able to stop him. You might even find yourselves fighting God. They heeded his advice. Amen? Amén. So was Charlie Kirk preaching anything that was against God? ¿Será que este joven Charlie estaba predicando algo que estaba en contra de Dios? No. He was preaching to follow the Bible. Y él estaba predicando seguir la Biblia. He's preaching normal marriage. Él estaba predicando un matrimonio normal. One man and one woman. Un hombre y una mujer. Have children, have family. Que tengan hijos y familias. So now, how many people were at the event where Charlie was murdered? ¿Cuántas personas había en ese evento es el evento en el cual Charlie estaba dando la oratoria? 3,000. 3,000. Why is that number so important? ¿Por qué es este número tan importante? How many people died in the towers on 9/11? ¿Cuántas personas murieron en la torre en el 9/11? About 3,000. Como 3,000 personas. Turn to Acts chapter 2. Vámonos a Hechos capítulo 2. Acts chapter 2, verse 37 through 41. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 41. On hearing this, they were stung in their hearts
And they said to Kepha and to the other emissaries, "Brothers, what should we do?" Kepha answered, "Turn from sin, return to God, and each of you be immersed on the authority of Yeshua the Messiah into the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit, the gift of the Ruach HaKodesh. The promise is for you, for your children, and for those far away, as many as Jehovah our Elohim may call." He pressed his case with other arguments and kept pleading with them, "Save yourselves from this perverse generation." So those who accepted what he said were immersed and were added to the group that day, about 3,000 people. Amen? Look at verse 41. Versículo 41. So those who accepted what he said were immersed and were added to the group that day, about 3,000 people. Amen? Amén. How many people died in 9/11? ¿Cuántas personas murieron en el 9/11? About 3,000 people. Como 3,000 personas. How many people were at Charlie's event? ¿Cuántas personas murieron hubieron en las personas en la oratoria de Charlie? About 3,000 people. Como 3,000 personas. How many people chose to follow Messiah in Acts chapter 2? ¿Cuántas personas escogieron seguir al Mesías? About 3,000 people. Como 3,000 personas. Coincidence is not a kosher word. La palabra coincidencia no es una palabra kosher. Why is this important? ¿Por qué es esto importante? Because God is in the details. Porque el Eterno se encuentra en los detalles. Why were there 3,000 people there this ¿Por week? qué 3,000? Why not 5,000? ¿Por qué no 5,000? Why not 1,000? ¿Por qué 1,000? Why did this happen the day before 9/11? ¿Por qué esto no sucedió el día antes del 9/11? Why was he murdered on the 10th? ¿Por qué esto no pasó el 10? Why were there 3,000 people there on the 10th? Why were there 3,000 people there on the 10th? ¿Por qué habían 3,000 personas en el 10º día? Look at verse 41 again. Versículo 41 una vez más. So those who accepted what he said were immersed and they were added to the group that day, about 3,000 people. Amen? Amén. How many kids gave their life to the Lord this week at those two colleges? ¿Cuántas personas entregaron cuántos jóvenes entregaron sus vidas a Yeshua en esas universidades esta semana? 9,000 kids. 9,000. The Lord's doing something here. El Eterno está haciendo algo aquí. So what happens next? ¿Qué sucede a continuación? So what happens when the leader dies? ¿Qué sucede cuando muere ese líder? Has evil won? ¿Será que la maldad ganó? Has evil won? ¿Será que la ganó la maldad? Were the Jews able to kill this messianic movement? ¿Será que los judíos pudieron haber quebrantado este movimiento mesiánico? No. No. Were the Romans able to destroy it? ¿Será que los romanos lo pudieron haber destruido? No. No. It kept growing and growing. Ellos seguían creciendo y creciendo. And what happened in the year 315? ¿Qué pasó en el año 315? The Roman government El gobierno romano accepted Christianity as its religion. aceptó el cristianismo como su religión. When you're doing it for God, Cuando lo estás haciendo para Dios, it will keep growing. esto va a seguir creciendo. So if we seek the Lord Si seguimos al Eterno and follow his ways, y seguimos sus caminos, it will keep growing. seguirá creciendo. Turn back to Proverbs 16, verse number 4. Vamos de regreso a Proverbios capítulo 16, versículo 4. Last verse. Jehovah made everything for its purpose, even the wicked for the day of disaster. Amen? Amén. Why did they kill him? ¿Por qué lo mataron? Everybody has a purpose. Todos tienen un propósito. You must learn to walk in your purpose. Tú tienes que aprender a caminar en tu propósito. You must serve the Lord in truth and in justice. Tienes que servirle al Eterno en la verdad y en justicia. You must be bold in your walk. Tienes que ser valiente en tu caminar. You must not fear man, Tú no tienes que tenerle miedo al hombre, but fear the Lord.
pero temerle al Eterno. You must follow Messiah Tú tienes que seguir al Mesías in spirit and in truth. en espíritu y en verdad. And every morning, Y cada mañana, look in the mirror mírate al espejo. and say, what is my purpose? ¿Cuál es mi propósito? Amen? Amén. Amen. Let's bow our hearts for one moment. Vamos a postrar nuestro rostro por un momento. If you're out there today Si te encuentras allá afuera and you've learned something, y aprendiste algo, but have not accepted Messiah yet, pero aún no has aceptado al Mesías, I want you to ask yourself this question. ¿por qué no te haces esta pregunta a ti mismo? Where are you going to be living 1,000 years from now? ¿Dónde estaré viviendo 1000 años de aquí? Messiah came and died for you. El Mesías vino y murió por ti. He's offering you a chance to go live with his Father's house. Él te está dando la oportunidad de ir a vivir a la casa del Padre. And he's offering to forgive your sins. Y Él está ofreciendo el perdonar tus pecados. So today, Entonces hoy, if you want to accept Messiah, si quieres aceptar a Mashiach, I'm going to lead in a short, simple prayer. te voy a guiar en una oración corta. You need to say these words, Tienes que decir estas palabras, but mean them in your heart. pero creerlas en tu corazón. If you want to live with Messiah, Si quieres vivir con el Mesías, his Father's house, en la casa de su Padre, you must accept Yeshua as his son. tienes que aceptar a Yeshua que es su hijo. And how do you do that? ¿Y cómo haces eso? Say these words after me. Di estas palabras después de mí. Say, Yeshua, Yeshua, I know I'm a sinner. sé que soy un pecador, But today I have found that you are the Messiah. pero hoy he encontrado y he conocido de que eres el Mesías. So today I ask you to forgive my sins. Entonces hoy te pido que perdone mis pecados. I ask you to wash me, Te pido que me lave, clean me, que me limpies, make me something new. me hagas algo nuevo Give me my purpose. y que me enseñes a caminar en mi propósito. If you said those words for the very first time Si has dicho estas palabras por primera vez and meant those words in your heart, y creíste estas palabras en tu corazón, then you are born again. entonces has nacido de nuevo. But Yeshua said this, Pero Yeshua dijo esto: if you don't profess him before man, si no lo profesas delante de los hombres, he will not profess you before his Father and his angels. Él no te va a profesar delante de los ángeles y el Padre. If you accept Messiah for the first time, Si tú aceptaste al Mesías por primera vez you're in our sanctuary, y te encuentras en el santuario, slip up your hands so we can pray with you. levanta tus manos y oraremos por ti. If you're hearing this on radio, television, or internet, Si nos estás escuchando por radio, televisión o internet, just let us know so we can pray with you. déjanos saber para orar por ti. In the name of Messiah, En el nombre de Mashiach, everyone says amen. amén. Amen. Shalom, this is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website, bethgoyim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org, and click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnant's Call. If you have not taken your first steps to be born again, just ask God's help. Remember, it's His loving grace that has come to find you. No one is worthy or able to reach God, but God can reach us, and He's reaching out to you now. Just open your heart and let Him in. His arms are open, and the blessing of salvation and eternal life are waiting for you. Don't let it wait any longer.